pang reels. Ito po yung gold mo. Bago. Mabilis rin naman yung FG, no? Ano? Pa-double check ma'am kung may mga gasgas po or dents. Check na lang ma'am, Check mo, scratches, yung gilid, dents, or Yung mga damage. gilid po. Tsaka yung screen mo. Wow, ganda. Yung Ako maigi po, ma'am. maganda. Thank you, Char. Double check lang ma'am. Protector wala pa yan ma'am, tsaka case. Pag sa amin ma'am, meron tayong hydrogel 350. Sa protector Screen, sa ibabaw. Kasya na yan. Po. No, hydrogel po yun ma'am. Ito yung card niya. May papalagay ka na ba SIM card na? Paano ko matatransfer yung ano? Ako na po. Ano po itatransfer natin? Yung mga Viber ko. Ay, ma'am, pag mga accounts, ilalagin nyo lang po. Ay, ganun. Iyan nyo muna. Contacts na lang. Contacts, ma'am. Sige po. Download. May data yan, ma'am. Meron. May load po. Download ka po muna ng ano, ma'am. Opo yan, ma'am. Ano yung sinisync? Bago yan. Ay, yung data? Ano, ma'am? May Hindi load siya. po. Pan-download. Ah, Smart pwede, switch, ma'am. Pwede naman. Smart switch. Opo. Sa Sa Play Store, ma'am. Play Store. Parang may smart switch. Kahit Oppo ako, mag-smart switch. A16, 5G, Opo, ma'am. Kailangan yun. Kasi yun yung pang ano natin. 8256. Di ba Go. may ganito? Close lang, di ba? Credit card 12 months. Smart switch.